अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन कबल यानी रमज़ान शुरू होने से पहले का जो जुमा था, मैं मस्जिद रहमत आलम हुसैनी आलम में नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। और मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ पर भी नमाज़ पढ़ता हूँ वहाँ के मौज़न और इमाम की कैफियत लेता हूँ। तो क्योंकि हमारे मसाजिद में और हमारे माशरे में जो इमाम और पेश इमाम हैं, ये एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं लोग, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मुसल्ली ये सोचते हैं कि मस्जिद की कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि उनके बारे में सोचना। हम जुमे में एक बार चंदा दे देते हैं और चंदे में से देना। शहर के कई ऐसे मसाजिद है जिसको कोई आमदनी नहीं है, जो बंजारा हिल, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम के ऐसे इलाक़ों में कुछ लोग जो है NRIs उसको पैसे देते हैं मसाजिद को, लेकिन जो दूर दराज जो शहर के अंदर उन ऐसे इलाक़ों में जो है वो वहाँ के कमेटियों को ज़्यादा आमदनी नहीं रहती। और एक हवा रहता है कि हुकूमत की तरफ से जो है जो स्टाइफंड आ रहा है इमाम और मौज़न के लिए, जबकि आपके पूरे तेलंगाना में तकरीबन 40,000 से ज़ायद इमाम और मौज़िन हैं, लेकिन सिर्फ 5 या 6,000 इमाम मौज़िन को सरकार की तरफ से स्टाइफंड आता है। तो ऐसे कई इमाम मौज़िन हैं जिनको जो है मस्जिद की कमेटी भी तनख्वाह नहीं दे सकती और जो सरकार के स्टाइफंड पे भी नहीं है। तो ऐसी जब मैं गुज़र रहा था, जब बात किया तो अचानक मुझे मालूम हुआ ये हमारे हाफ़िज़ मोहम्मद मक्की ख़ान साहब हैं। आप जो है मस्जिद रहमत आलम के इमाम, मौज़न, ख़तीब यानी 3 की ज़िम्मेदारी है। तो आप मुझे ये बोले कि मुझे 6 माह से मेरी सैलरी नहीं मिली। तो फिर मैं हमारे उस मस्जिद की कमेटी के सदर हैं, खिदमत गुजार है, और आपकी ही प्रॉपर्टी में वो मस्जिद कायम की गई है। आपके ससुरे की प्रॉपर्टी थी, वो उसमें जो है मस्जिद को बना दिया। 2014 में ये मस्जिद का क़याम अमल में आया। इसकी संगे बुनियाद हमारे मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब जामे निज़ामिया इसकी संगे बुनियाद रखे थे। आज अल्लाह के फजल से बन के डबल स्टोरीड है, उसमें मदरसा चल रहा, टेक्निकल कोर्सेस है कंप्यूटर वगैरह के, और एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर है उसमें। तो हमारे डॉक्टर इमाम तहसीन साहब के भी बहुत खिदमत है। फिर मैं इनसे पूछा तो बोले भाई 2014 से जो है हम कहीं से करके दे रहे थे, क्योंकि एक तो हमारे कोई फंडिंग नहीं है और हमारे कोई आमदनी नहीं है। मैं और मेरे कुछ दोस्त अहबाब हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करते। तो मैं अपील किया था कि हाफिज़ साहब को बुलाकर बेचारे आ रहे नहीं थे। तो बोला देखिए हाफिज़ साहब, आप मीडिया में नहीं आना चाह रहे हैं, आप अपनी हालत नहीं बयान करना चाह रहे हैं, कम से कम जो है अगर मैं आपका वीडियो डालूँगा तो ये वीडियो देखकर हर मुसल्ली अपने इमाम की कैफियत लेंगा जाके। तो अल्लाह के फजल से ये हो रहा। जब से मैं इनका वीडियो डाला, कई मुसल्ली हजरत मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं भाई आप बहुत अच्छा अवेयरनेस किए कि हम हमारे इमाम से, हमारे मौज़न से, हमारे ख़तीब से हम पूछ रहे हैं। तो बहरहाल अपने इमाम का और जो आपकी मस्जिद का इमाम है और जो आपका मौज़न है और जो ख़तीब है, ये तीनों की ज़िम्मेदारी सिर्फ मस्जिद की कमेटी की ज़िम्मेदारी नहीं है। जितने मुसल्ली है जहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक बार की नमाज़ पढ़ के भी मैं निकल गया, तो मैं अगर एक टाइम की भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ मस्जिद में जाके वो इमाम के पीछे, तो वो मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अब मैं यहाँ से सिकंदराबाद जा रहा हूँ, रास्ते में जो है अचानक नमाज का वक्त हो गया। मैं अगर फ़र्ज़ करिए बाग़ाम की मस्जिद में रुक के नमाज़ पढ़ा, मैं अगर वहाँ का इमाम अगर परेशान है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसकी परेशानी को दूर करना। तो ये अपना माशरा ऐसा है, अपन एक दूसरे को पकड़ के चलने का वक्त है, क्योंकि ये इमाम, मौज़न, ख़तीब ही ये लोग जो है दे आर इस्लामिक सोल्जर्स है। ये लोग जो है इनकी वजह से इस्लाम ज़िंदा रहने वाला है। तो बहरहाल मैं एक आलिम फाजिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ी तकरीर कर दिया, मैं उसके लिए माज़रत का हूँ। अगर इसमें कुछ गलती की हूँ क्या हूँ तो हमारे सैयद मुस्तफ़ा महमूद साहब हैं और हमारे यहाँ पर मौजूद है। आज इमाम साहब बेचारे फूल का हार वगैरह लेके आए, तो मैं हमारे इमाम साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर आप इजाज़त दिए तो मैं हमारे सदर साहब की पहले गुलपोशी करूँगा, क्योंकि एक अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में मस्जिद बनाना और उसको चलाना एक बहुत बड़ी जंग है। ये अल्लाह आपको मुबारक करे, आपकी खिदमत को कबूल करे। और मेरे को और एक इजाज़त दीजिए कि मैं ये हार जो है, क्योंकि आप एक बोल्ड इंसान हैं, आप सामने आए,
آپ کی مجبوری سنائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہوا. آپ کا دیکھ کے اور کئی امام موزن میرے کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بھی یہ پرابلم ہے, آپ دور کریے. تو یو آر دا ٹارچ بیرر, یعنی جنگ میں جو جھنڈا لے کے آگے بڑھتا گھوڑے پہ, پہلی گولی اس کو پڑتی. تو آپ آگے بڑھے ہیں, اس کے لیے میں آپ کی گلپوشی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اللہ کے لال ہے, آپ میرے لیے دعا کریے. اور ان تمام حضرات جو آپ کی مدد کی ہیں ان تمام کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے آپ, یہ ایک امام کی طرف سے تحفہ ہے یہ. تو بہرحال آپ ان تمام حضرات جو آپ کی مدد کی ان کے لیے دعا کریے. اور کوئی ایسے امام موزن خطیب ہے جو ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ لوگ میرے سے پرسنل آ کے بھی مل سکتے ہیں. اگر وہ ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہی, کچھ مجبوری ہے ان کو, تو بند کمرے میں ان سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں. یا میرے کوئی جاننے پہچاننے والے ہیں یا میرے سے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میں آپ کے دوارا دعا کریے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وأجرنا من النيران بحرمة شهر رمضان. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اے میرے مولا پاک پروردگار عالم, اے رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں نعمتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں نعمتوں رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. یا اللہ بالخصوص محترم علی جناب امجد اللہ خان صاحب کو صحت عطا فرمائیے, صحت کاملہ عاجلہ شفا عطا فرمائیے, روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرمائیے. مولا انہیں ہر چھوٹی ہر بڑی بیماری سے ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہر بیماری, ہر بلا, ہر وبا, ہر پریشانی سے, ہر مصیبت سے, ہر آفت سے, ہر بلیات سے ان کی حفاظت فرمائیے. مولا حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے. مولا ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرمائیے. مولا جلنے والوں کی جلن سے حفاظت فرمائیے. مولا بد نظر سے حفاظت فرمائیے. آپ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, اتنے اچھے اچھے خدمات ہیں, تو بد نظر سے بھی حفاظت فرمائیے, جادو ٹونا سے بھی حفاظت فرمائیے, آفت و بلیات سے بھی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی شرارتوں سے بھی حفاظت فرمائیے. مولا ہر قدم پہ ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کے جو بھی جتنے بھی خدمات ہیں اس کو قبول فرمائیے. مولا اس کا ثواب جیسی شان ہے آپ کی اس شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں سے نواز دیجیے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے. اور محترم علی جناب امجد اللہ خان صاحب کی ایک اپیل پر جو ہے ایک بہت بڑی سی رقم جمع ہوئی ہے. الحمدللہ 75,000 روپے جو ہے میرے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو میں جو ہے امجد اللہ خان صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں, اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سے ایسے حضرات ہیں جو میسیجز میں دعا کے لیے بولے ہیں, ان کے جو بھی جائز مقاصد ہے اللہ تعالیٰ اس مقاصد کو پورا فرمائے. جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے کمائیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائیے, ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و مقبول فرمائیے. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.